बाबा एटा केन जगह है? एटा आम ग्राम होउछि कतरबगा पंचायत ठुरुपाली महिमा मठ। महिमा मठ। हाँ। अच्छा चलो चलो दिखाओ हमके। आमर एटा बगीचा। एटा बगीचा। हाँ। अच्छा आमर बगीचा एथिरे अनेक जिनिस गुड़ाक रोपण होइछि। जनता माने अनेक रोग व्याधर मध्य वृक्षलता रोपण करा होइछि। एटा केते बड़ बगीचा है एटा? एटा हमर सबू बंधा बुंदा धरी माने 8-10 एकड़ पर्यंत। माने इतरे बंध भी अच्छे? हाँ बंध भी अच्छी। अच्छा पानी अच्छे? हाँ पोखरी पानी अच्छी। केते फुट पानी हबा? पानी वर्तमान नेबे 25 फुट हो जिवो। अच्छा अच्छा वर्षा मासरे पानी रहउछे नहीं? हाँ खरा मासरे पानी रहउछे, खरा वर्षा मासरे भी रहउछे। खरा मासरे रहउछे, वर्षा मासरे रहउछे। हमर जो पाताल बोर अछि बगीचा रे जो आंब गछ पाताल बोर से पाताल बोर पानी आंबे छाडुछे बगीचा रे आ ए बंधा रे आउ पुनी सेही पानी को उठे कि ना आंबे एइतिरे अनेक चाष करूछु भी। कोन चाष करूछो? एइतिरे बैंगन रोपा होइछि, लंका रोपा होइछि, अनेक पियाज धनिया भाजी खाइबा पदार्थ जहा एतरे सार दिया होउछे? सार फार एइतिरे जो मानाइबा एटारे खद हेउछि आंबे निजे खाउछंती हम पिला माने एइतिरे सार विष पडिबनी। तो बिना सार रे ऑर्गेनिक चाष होउछे? हाँ बिना सार विष रे एटे चाष हेउछि। अच्छा एटा पहाड़? हाँ एटा पहाड़। एटा हमर पहाड़ नहीं? हाँ एटा ठुरुपाली ग्राम। हाँ पंचायत होउछि कतरबगा? पंचायत हेउछि कतरबगा। को ब्लॉक हेउछि संबलपुर। जिला संबलपुर नहीं? चलो बाबा चल आगे के चलो। एटा देखंतु अनेक लागिछि हमर पिजुली भी एइतिरे लागिछि। अच्छा पिजुली भी अछि नहीं? पिजुली फल अछि देखंतु ना। पिजुली फल अछि? हाँ। अच्छा अच्छा जे पिजुली फली छे भी एटा? हाँ पिजुली फली छे भी एटा। अच्छा फली छे एटा आंबा गछ भी जगैछो? हाँ आंबा गछ ए बगीचा सब एटा 6.5 एकड़ जमी रोपण होइछि। एटा केतेटा आंबा गछ हेइबा हाराहारी? हाराहारी होय जो 12-15। 1200-1500 गछ? हाँ। अच्छा आंबा होउछे? हाँ आंबा 2 वर्ष हेलानी आसुछि। खाइबा भल भल मिठा अछि आंबा? हाँ मिठा आंबा एटा सब जाय सब मिठा जा खटा ना। ए गछ एते छोट गछ रे आंबा दउछे? हाँ एटा तो 3 वर्ष रु फल आइला ना। 3 वर्ष रे फल आसला ना? हाँ एटा 4 वर्ष नंबर चलीछि यार। बड़ बड़ आंबा होउछे? हाँ बड़ बड़ आंबा होइछि। असंतु देखिबे सब बोले बोले देखै दउछि ना। आंबर एठी प्रत्येक चिकित्सा हुए। अच्छा कौन चिकित्सा हुए? ज्वर हबो अनेक ज्वर मलेरिया टाइफॉइड। अच्छा सुगर माने जॉन्डिस माने ब्लड शुगर? हाँ ब्लड शुगर। अच्छा जॉन्डिस होउछे? हाँ जॉन्डिस होउछि। तो तम पाखरे गछ औषध गछ अछि? बे ताकु रोपण करि सारिछि। अच्छा 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 तापरे बात पित्त मां मानकर झरझरी प्रदर एई वृक्ष गुड़ाक सबू आंबे रोपण करिछु। को गछ जगैछ? एइटिरे गोगुल गछ जगैछु। गोगुल गछ अछि आउ एइतिरे आंबे जगैछु मचकुन गछ अछि। मचकुन आउ अनेक गछ रोपण अछि आउ सबु गछरे त गुण रहउछे? हाँ सबु गछर गुण अछि। औषध गुण रहउछे सबु गछरे प्राय गछरे? गंगशियाली मध्य भी जगा होइछि। आमे जानि न बाकी प्राय गछरे औषधि रहउछे। हाँ एइटा जो अछंती एइठी छात्र माने खाइबा पई एइटा सब मका मुखी सब करा हेउछि। देखंतु बिना सार बिना विषर मका केमितिया होइछि। अच्छा सेटा नडिया गछ? हाँ सेटा नडिया गछ सियाडे कदली बगीचा अछि। कदली बगीचा अछि नै? हाँ आश्रम को पहुंचीबा हेले मठको एइटा ठुरुपाली हमर फुटबॉल फील्ड। अच्छा एटा ठुरुपाली फुटबॉल फील्ड? हाँ ए फुटबॉल फील्ड लागिना हमर आश्रम। अच्छा एइटा फुटबॉल फील्ड आउ एइटा ग्रामटा एइटा? हाँ ग्रामटा एइटा फुटबॉल फील्ड एइटा एटी फुटबॉल मैच होउछे? आ तापरे एइटा आंबा बगीचाटा? हाँ एइटा आंबा माने फील्ड रो अपोजिट पाखरे किंबा साइड रे अछि हमर बगीचाटा? अच्छा ठीक चलो आउ का काना छै देखो।
ଏଇଟା ଇଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ। ହଁ ଏଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଅଛି ଲାଇନ ଏମିତିଆ ଯୋଗା ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ବି ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ଯାଏ ଆମ ଗଛ ସେଇଠୁ ସେଇ ଗଛ ଘର ଯାଏ। ହଁ ସେଇ ଘର ଯାଏ। ଠିକ 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 ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଏଇଟା କଦଳୀ ବି ଫଳିଲାନ ଟିକେ ଟିକେ। ହଁ କଦଳୀ ଆସିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏଇଟା କଦଳୀ ଲାଗିଛି ଆମର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା ପୋଖରୀ ବି ଦେଖିବା ଚାଲ। ହଁ ଆସ। এইটা কোন চাষ হয়েছে বাবা? ওটা এইটা 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 কোন? হ্যাঁ এইটা বা বাইଙ୍ଗଣ এইটা 1 ବର୍ଷ ରହିବ ଏଇଟା। 1 ବର୍ଷ ବାଇଗଣ ରହିବ। ହଁ ଏଇଥିରେ ବିଷ ନାହିଁ ସାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଗାଈ ଖତୁରେ ଏଇଟା ଚାଷ ହେଉଛି। ବାଇଗଣ ହେଲାଣି? ହଁ ବାଇଗଣ ଫଳିଛି ଏଇଟା 3-4 ବଜାର ଏବେ ଯାଇଛି ମାର୍କେଟ। ମାର୍କେଟ ଏଥିରେ ଏଇ ପାଖରେ କୋଉ ବଜାର ଅଛି? ଏଇ ପାଖରେ ଆମର କତରବଗା ବଜାର ଆଉ କୋଉ ବଜାର ଅଛି? ଆଉ କେଣ୍ଟିକରା ଅଛି। କେଣ୍ଟିକରା ବଜାର ଅଛି ନାଇଁ? ହଁ ହଉ ହଉ ଚାଲ। ଦୁଇଟା ବଜାରରେ ଆମର ତ ଏଇଠୁ ଆସିକିନା ବିନା ସାର ବୋଲି ଏଇଠୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ନେଇଛନ୍ତି ନା? ଠିକ ଠିକ ଠିକ। ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ବାବା ଗୋଟେ ବି ତ ଘର ଦେଖା ଯାଉନି। ସେ ଆଗରେ କିଛି ଘର ଫର ଦେଖା ଯାଉନି। ସେ ସାଇଡ ରେ କଣ ଅଛି? ସେଇଠି କିଛି ନାହିଁ ବା ଘର ଘୁରା ସେଇଟା ବିଲ ବାଡି ଆମର। ସେ ସାଇଡ ରେ କୋଉ ଗାଁ ଅଛି? ସିଆଡେ କତରବଗା ସିଆଡେ କତରବଗା ଅଛି ନାଇଁ? ଠିକ। ସିଆଡେ କତରବଗା ଅଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏମିତିଆ ଫୁଲ ଗଛ ମାନେ ସବୁ ରୋପଣ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଫୁଲ ଗଛ ଏଇଟା। ଏଇଟା ସବୁ ଏଇ ସାଇଡ ରେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ। ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ଯାଏ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ନାଇଁ? ହଉ ଠିକ ଠିକ ଠିକ। ଏଇଟା ସବୁ ଯାଏ ଏଇଟା। এই ফুল গଛ মানে ସବୁ ଏଇଟା ବନ୍ଧ ଆଡେ ରୋପଣ ହୋଇଛି ପୋଖରୀ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏଇଟା ଫୁଲ ଗଛ ନାଇଁ? ହଁ ଫୁଲ ଗଛ ଅନେକ ଫୁଲ ରୋପଣ ହୋଇଛି ମଠ ଜାଗା ତ। ଏଇଟା ଚାଷ ଜମି ବି ଅଛି? ଗେଟ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗେଟ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଚାଷ ଜମି ଅଛି? ହଁ ଏଇଟା ଚାଷ ଜମି ଅଛି ଏଇଟା। ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ହଁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଏ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆଉଛନ୍ତି ବା କୋଉ ଅନେକ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆଉଛନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମ କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରୁ? କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆମର ଦେବଗଡ଼ ବରଗଡ଼ ଏ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ବା ହରିଦ୍ୱାର ମଥୁରା ଠାରୁ ଆଉଛନ୍ତି। ତମର ଶିଷ୍ୟ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି? ସବୁପଟେ ଅଛନ୍ତି ହରିଦ୍ୱାର ମଥୁରା ଏଇଟା ସବୁ ଭରିଛନ୍ତି ଏଲାହାବାଦ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଗୋପ ମଥୁରା ହରିଦ୍ୱାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି 4ଟା କୋଉଠି 2ଟା ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ। ଏଇଟା ତ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଯେମିତିଆ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତାକୁ କମ ଫଳ ଥିବ ଖଟାଟା ବେଶୀ ଥିବ। ସେମିତିଆ ମହିମା ଧର୍ମର ଭକ୍ତ କମ ରହନ୍ତି। ହଁ କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁକୁ ମନା ଅଛି। ଖାଇବାଟା ସ୍ୱାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଲି ଖାଇବ। ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନା? ହଁ ଗାଧୋଇବାଟା 2:30ରେ ଗାଧୋଇବ। 2:30ରେ ଗାଧୋଇବ। ହଁ ତେଣୁ କରି ଏଇ ଧର୍ମକୁ ଲୋକେ କମ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ତ ବୁଲିଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀଟା କେତେ ବଡ ହବ? ହାରାହାରି 1 ଏକର ହେଇଯିବ? ହଁ 1 ଏକର ହେଇଯିବ। ଅଧିକ ଟିକେ ବି ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ ନାଇଁ? କେତେ 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 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଆମର ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 8-10 ଜଣ ରହୁଛୁ। 8-10 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ଆଉଛନ୍ତି ଆମ ଛାତ୍ର ମାନେ କେତେବେଳେ 50 କେତେବେଳେ 100 ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମହିମା ଧର୍ମର ତମର ସଂଗଠନ ରହୁଛି ନାଇଁ? ଦିନ ରାତି
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ସଦା ସର୍ବଦା ନାଚିଥିବ ମଠରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଯାଏ ମେଡିସିନ ଯାଏ। এইটা গছটা কো গছটা কি এইটা নাই ধূপ মানে তার হোয়াইট ফুল রହୁଛି। ହଁ ତା ଚେର ମୂଳ ପତ୍ର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା କାମ କରିବ ତାକୁ ଲଗା ହବ। ତାପରେ ଶୁକ୍ଳ ଅରଖ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ସେଇ ମେଡିସିନ ଆଇବ। এই বড় গছটা? ହଁ ବଡ ଗଛଟା। আচ্ছা ঠিক। এইটা ଆମେ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ସବୁ ଯାଏ କଳା ତୁଳସୀରୁ ରୋପଣ କରିଛୁ। তুলসী গছ। ହଁ ଏଇଟା ତୁଳସୀ ଗଛ। କଳା ତୁଳସୀ ଗଛ ଏଇଟା ମେଡିସିନ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁଆଡେ ରୋପଣ କରିଛୁ ଜାଗା ଜାଗା। ତୁଳସୀର ବହୁତ ଗୁଣ ରହୁଛି। ବହୁତ ଗୁଣ ଅଛି। ଠିକ। ଏଠି ଯଦି କାହାକୁ ଆସିବାର ଥିବା ସେ ଆସିପାରିବେ ତୁମକୁ ଭେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ ଠିକ। ଔଷଧ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ଥିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇକି ନେଇକି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ। ଏଠି ତ ଆମର ସମସ୍ତ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଡିସିନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ନାଇଁ? ହଁ ୟାକୁ ଆମ୍ବରେ କଣ ନାଗିବ? ଏ ଗରମିରେ ନାଗିବ। ଗରମିରେ? ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ଦେଖିନି ଗଛ ଏଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଗଛରେ ଆମର ମେଡିସିନ ବେନିଫିଟ ରହୁଛି। ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇଠି ବି ଆମର ମେଡିସିନ ଗଛ। ଲୋକ ବାକି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଜଣା ନାଇଁ, ଆମ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଶିଖା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ରୋପଣ ହେଇଛି ନା, ତାର ଏଇଟା ହୁଏନି। ଏଇଟା ସବୁ ଯାଏ ରୋପଣ ହେଇଛି। এইটা যেମିତି ଆମର ମଳକଣ୍ଠକୁ ଏ କାମ ଦେବ। ସେଇଟା ମଳକଣ୍ଠକୁ କାମ ଦେବ। ସେଇଟା ମଳକଣ୍ଠ ରୋଗଟା। କାହିଁ କୁଆଡେ କୋଡି ଯାଇଥିବ, ଏଇଠି ରୋପଣ କଲେ ଆସିଲେ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହବ। ଏଇଟା ଯୋଗା ହଉଛି। ଏଇଟା କଣ କରିବ? ୟା ଜୁସ୍ ବନେଇକିନା ୟାକୁ ପିଆ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଜୁସ୍ ବନାଇକି ପିଆ ହବ। ଏଇଟା ଲାଉ? ହଁ ଲାଉ ଏଇଟା। ଲାଉ ଏଇଟା ନାଇଁ? ହଁ ଜୁସ୍ ବନାଇକି ପିଆ ହବ। ହଁ ଲମ୍ବା ଲାଉ ଏଇଟା ଜୁସ୍ ବନେଇବ। ଏଇଟା ଶକ୍ତି ଆଇବ, ଅନେକ ଦେହକୁ ଗତି କରିବ। ଆଉ ଏ ତରେ ସବୁ ଯାଏ ଏଇଟା ମେଡିସିନ ଲାଗିଛି ଏତେ ହେଲା। ମାନେ ଏଇଠି କୋଉଠି କିଣା ପଡିବନି। ସୁଗର କୁ, ଦଣ୍ଡିସ କୁ ବା ଆମର ସିକଲିଂ, ପେଟ ବ୍ୟଥା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଜ୍ୱର, ଝରଝରି, ପ୍ରଦର, ମାନେ ଏ ସବୁ ଯାଏ କିଡନୀ ଏଇ ଆମ୍ବେ କୁଆଡେ କିଣି ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ଆମ୍ବେ ସବୁ ଏଇଠି ରୋପଣ କରିକିନା ଆମର ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିକିନା ଏଇଠି ଆମେ ରହୁ। ଭଲ। ତାହାଠୁ ଏଇଠି ଲାଞ୍ଚ କିଛି ନିଆ ହେଉନି। ଆମ୍ବେ କାହିଁକି ନା ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମ୍ବେ ଏଇଠି ରୋପଣ କରିଛୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ତୁ ପଇସା ଦେ। ଠିକ 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 ହେଲା। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଆସିଗଲା, ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତା ଜୀବ ତ ବଞ୍ଚେଇବା ଅଛି। ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର। କାହିଁକି ନା ଏ ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ହାଡରୁ ଜାତ। ଏକ ଖଣ୍ଡ ହାଡ ଟିକିଏ ରୁଧିର ଫୁଟେ ମାଂସ ଜାଣଇ, ତେଣୁ କରି ସିନା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିକଳ ସହି ନ ପାରଇ। ଗୁରୁ ଏଇ ଆଜ୍ଞା କହିବାରୁ ସବୁ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ତେଣୁକୁ ଏଇ ସବୁ ଯାଏ ମୁଁ ରୋପଣ କଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଯିଏ ଆଇଲେ ମେଡିସିନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ତମ ଆଶ୍ରମଟା? ହଁ ଏଇଟା ଆମ ଆଶ୍ରମ। ଆମ ତ ବାବାଜୀ ଆଶ୍ରମ। ଆମେ ତ ବିଲ୍ଡିଂ ମହଲରେ ରହିଛୁ। ସେଇଟା ବଡ ଆଶ୍ରମ ଅଛି।
हाँ 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 नीति होची एडी आसंत ना आम धुनी पति सब नागी छी एथरे सदा सर्वदा माने दीप धुनी लागी छी हाँ तापरे देखन आमर जो तार बांडुरी ना हाँ सेइतरे बे बांधी बने सेइतरे बे माने खाइबा पदार्थ जनी जुना रोपण है ठीक माने फ्री जागा छड़ा हबन छड़ा हबन एटा भी सब जमी जो ये करा है जी हाँ कोड़ा एटा सब जुता हलानी एबे एटा को फेर मजी पका हबो एटा भाजी पका हबो धनिया पका हेबो ई पर अदा चाष होई एटा हाँ एटा अदा चाष हो जाय एटा हमर रोसाई क्वार्टर बा रोसई पिलामना रोसाई करी खानते तो सेठी रोसई करंते ठीक हाँ। ठीक एटा सब जलछि बाबा हाँ एटा अहनिशी एटा राति दिन 24 घंटा जलुथबो 2 वर्ष हेलानी ठीक 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 ग्रामवासी सहयोग कर हाँ सहयोग करूछंती ए दाता जियो दान दैछि से भी 100 रु 100 देखुछि एडी ठीक समस्त ग्रामवासी हेल रु चलुछि बा ठीक आउ बाबाजी लोक आंबे आले ओ मेडिसिन बने पारबु नै गाँ बासी जहा छंती हमर छात्र छात्री समस्त हेल्प करूछंती देउछंती भलो